Hai murid-murid, apa khabar semua? Sudah lama cikgu tak buat video kan? Sebab cikgu agak sibuk beberapa bulan ini. Jadi hari ini cikgu nak buat satu video, cikgu nak ajar murid-murid saya, okay, tentang ulasan. Okay, jadi cikgu sudah sediakan satu soalan di sini, soalan yang berkaitan dengan buah mulut orang ramai. Apakah maksudnya buah mulut? Hot topic, everyone's hot topic. Okay, jadi mari kita lihat bahagian B, ulasan. Oh iya, sebelum kita mula, cikgu nak bagi tahu murid-murid cikgu, okay, walaupun UPSR telah dibatalkan, tiada lagi UPSR, tetapi tidak bermaksud kamu semua tak perlu buat ulang kaji lagi. Ya, okay, bahasa Melayu memang sangat penting kalau kamu nak teruskan pelajaran di negara kita lah. Okay, kalau kamu ingin melanjutkan pelajaran di universiti dan di negara kita, memang kamu perlu menguasai bahasa Melayu. Okay, jadi mari kita lihat soalan ini. Poster di bawah menunjukkan panduan ketika berhadapan dengan wabak COVID-19. Tulis ulasan tentang langkah-langkah keselamatan dalam mencegah penularan COVID-19 tersebut dalam bentuk perenggan. Okay? Jadi mari kita lihat soalan ini. Cikgu nak kamu highlight. Okay, kamu boleh highlight. Apakah kehendak soalan? Okay, apakah kehendak soalan? Cikgu sudah pernah terangkan. Kehendak soalan ada beberapa jenis. Punca, the reason that caused something to happen, punca, okay, kesan, the effect of something, and langkah ataupun cara, the ways to solve the problem. Ada juga soalan yang bertajuk kebaikan ataupun keburukan. Okay, jadi kelas kamu kena fahamlah, okay, perbezaan antara kelima jenis soalan macam ini. Okay, jadi kehendak soalan ini adalah langkah-langkah keselamatan dalam mencegah penularan COVID-19. Jadi cikgu nak kamu highlight kehendak soalan di sini, cikgu akan gariskan. Okay, langkah-langkah keselamatan. So how do we prevent? Langkah keselamatan maksudnya how do we prevent ya, keselamatan dalam mencegah. Okay, we want to prevent COVID-19 ini. Okay, jadi mari kita lihat poster dulu. Poster ada apa? Kamu boleh highlight perkara yang penting. COVID-19, kita tegur, kita menang, cegah COVID-19, amalkan norma baharu. Yang ini sesuai untuk diguna apabila kamu tulis ulasan nanti. Kerap membasuh tangan, kerap maksudnya frequent. Okay, we have to wash our hands frequently. Penjarakan fizikal. Penjarakan maksudnya apa? Distance. Kata dasar is jarak. Jarak means distance. Okay, 要有距离. So we must have a social distance. Okay, kamu sudah tahu. Guna pelitup muka, which means we have to use a mask. Elakkan 3S. Okay, cikgu nak kamu highlight. Elakkan. Okay, elakkan, which means to avoid. Yes, correct. We have to avoid 3S. Okay, sesak, sempit, sembang dekat. Sembang dekat. Okay, sembang means to chit-chat. Maksudnya berbual-bual. Kamu boleh tulis maksud kalau kamu tak faham. Sembang maksudnya berbual-bual. Okay, jadi sesak maksudnya apa? Tempat yang sesak, crowded places. Sempit, tempat yang sempit dan tertutup. Contohnya dalam lift. Okay. Dan bersembang dekat-dekat, chit-chat very closely to one another. So these are the things that we have to avoid. Sila bulatkan. This is elakkan, sangat penting. Sebab hari itu cikgu semak satu jawapan dari daripada murid saya. Murid tersebut tulislah, kita perlulah tempat yang sesak. Selain itu, kita haruslah tempat sempit dan tertutup. Memang salah. Kamu lihat di sini, elakkan, which means to avoid. Ya, cikgu sudah pernah ajar kalau soalan keluar cara-cara ataupun langkah-langkah, banyak murid yang tahu, oh, cara-cara langkah-langkah means we write kita perlu, kita mesti, kita harus. Jadi murid tersebut pun hentam sajalah, kita perlu tempat yang sesak. Kita mesti tempat sempit dan bertutup. I have headache. Okay, elakkan is the most important keyword here, sangat penting. So you have to write kita mesti mengelakkan. Kita harus
mengelakkan. Okay? Okay, jadi mari kita mula. Cikgu sudah pernah ajar banyak kali. Kalau soalan keluar tentang, kalau soalan ulasan macam ini, memang kita tulis apa? Kamu hafal? Pasak. P-A-S-S-A-K. Masih ingat lagi tak? Pasak. P is for pendahuluan. Siapa yang masih tak tahu pasak, kamu memang perlu hafal. Okay? A is for antaranya. Okay? S is for selain itu. Okay, jangan lupa koma. Satu S lagi, seterusnya. A sekali lagi, akhirnya ataupun akhir sekali. Dan K maksudnya kesimpulannya ataupun konklusinya. Okey, boleh? Sudah? Siapa yang masih tak tahu ya? Kamu perlu hafal. Okey, ini memang format ulasan. Tapi ulasan ini memang susah sikit. Okey, this question is slightly difficult lah. Susah sikit. Kamu lihat poster ini. Okey, ada banyak isi. Okey, ada 3 isi di sini, ada lagi 3 isi di sini. Jadi cikgu nak ajar kamu, you can combine. Okay, you can combine the points. Okay, because some of it is almost the same. Hampir sama sahaja. 差不多一样的. Okay, jadi cikgu nak ajar kamu. Okay, kamu lihat ya poster ini. Okay, cikgu akan gariskan bagi kamu. Okay, jadi penjarakan fizikal. Okay, penjarakan fizikal, you can link it with sembang bersembang dekat-dekat. Betul tak? So you can combine. Okay. Isi yang pertama, kerap membasuh tangan. Isi yang kedua, penjarakan fizikal. Jadi kita tidak boleh bersembang dengan dekat-dekat lah. Okay, ini isi yang kedua, you combine. Okay, you can combine. Isi yang ketiga, guna pelitup muka. Okay, nothing to combine. Okay, guna pelitup muka, satu isi sendiri. Tempat yang sesak dan tempat yang tertutup, kamu juga boleh combine. Betul tak? Okay, jadi kita sudah ada beberapa isi di sini. Berapa? Satu isi yang pertama, kerap membasuh tangan. Isi yang kedua, penjarakan fizikal, elakkan bersembang dekat-dekat. Isi yang ketiga, guna pelitup muka. Dan isi yang keempat, elakkan tempat yang sesak dan juga tempat yang sempit. Okey, jadi kita sudah ada isi lah, 4 isi di sini. Nampak tak? Okey, sekarang mari kita mula pendahuluan. Okey, cikgu nak terangkan sekali lagi. Masih ada banyak murid yang tanya saya, Cikgu Kor, ulasan perlu tulis 3 perenggan ke 1 perenggan? Masih ada ibu bapa yang WhatsApp saya tanya, Cikgu Kor, should my son write the ulasan 1 paragraph or 3 paragraph? Okey, cikgu nak jelaskan sekali lagi. 1 perenggan ataupun 3 perenggan juga boleh diterima. Both can be accepted. Okay? But please follow your school teacher's teaching. Okay? Kalau guru sekolah kamu ajar 3 perenggan, kamu tulislah 3 perenggan. Jika guru sekolah kamu ajar kamu 1 perenggan, kamu tulislah 1 perenggan. Okay? Follow your school teacher. But most importantly, remember, if you are writing 3 paragraph, kalau kamu tulis 3 perenggan, perenggan yang pertama tak perlu selang. Remember, first paragraph, you don't have to leave your 2 finger spacing if you are writing 3 paragraph. But if you are writing 1 paragraph, jika kamu tulis 1 perenggan sahaja, kamu perlu selang ruang 2 jari kamu. Okay? Jadi hari ini cikgu nak ajar kamu cara 3 perenggan lah. Okay? We are doing 3 paragraph. Okay, jadi pendahuluan apakah yang kamu boleh tulis? Okay, jika kamu nak pass saja, kamu tak nak dapat A dalam bahasa Melayu kamu boleh salin dari tajuk lah. Poster tersebut ataupun poster menunjukkan langkah-langkah keselamatan dalam mencegah penularan COVID-19. You will never go wrong like this if you just copy from the tajuk. Kalau kamu salin dari tajuk, memang tak akan salah. Okay? Tetapi tak akan dapat A juga. Okay, so if you want to be safe, you just copy from the tajuk. Poster tersebut, okay, poster tersebut, and then you copy the tajuk.
that is highlighted for you. It's already in bold. Langkah-langkah keselamatan dalam mencegah penularan COVID-19. And then you can start with antaranya. Okay, so this part, this is what we call pendahuluan, 开头, the opening. Okay, the introduction. Jadi kalau kamu nak dapat A, kamu boleh tulislah panjang lagi. Okay, jangan tulis pendek sangat. Okay, kamu boleh tulis idea sendiri, jangan salin dari tajuk. Okay, jadi apakah pendahuluan yang kamu tulis, yang kamu boleh tulis jika kamu nak dapat A? What is the pendahuluan that you can write? Okay, jadi cikgu sudah pernah ajar murid saya. Okay, cara kamu mula karangan ataupun ulasan kamu. Okay, first, foremost, identify. Is this question, okay, what is this question about? Is this question about something negative, something bad? Is it a problem? Yes, COVID-19 ini memang salah satu perkara yang amat serius. In fact, it's like really serious right now, the third MCO already. Okay, jadi kamu boleh mula instead of writing poster tersebut. Okay, if you want to get an A, jadi kamu boleh mula macam inilah. Okay, saying that how serious it is. Okay, jadi kamu boleh salin penularan COVID-19 sudah semakin serius di negara kita. Okay, COVID-19 is getting more and more serious in our country. Okay, so what should we do? Oleh itu, please remember. Okay, ingat ya, yang ini ulasan. Jangan tulis pendahuluan yang panjang. 2 sentences, maximum 3. Okay, jangan tulis terlalu panjang. Ulasan jangan tulis terlalu panjang. Okay, bukan karangan. Ini bukan karangan. Jadi kamu straight to the point. Okay, kamu tulis straight to the point saja. Penularan COVID-19 sudah semakin serius di negara kita. It's getting more and more serious. Seperti apakah yang cikgu sudah kata tadi, if it's something negative, cikgu bagi contoh yang lainnya. Okay, saya selalu terangkan dalam kelas saya. Kalau soalan tentang kemalangan di jalan raya, so identify the question. Kemalangan di jalan raya, is it something bad? Yes, it is. Jadi kamu tukarlah. Kemalangan di jalan raya semakin berleluasa di negara kita. Okay, masalah kemalangan di jalan raya semakin serius di negara kita. If it's something bad, negative, okay? Kalau soalan tentang amalan gaya hidup sehat, amalan gaya hidup sehat is not something negative. Jadi jangan tulis amalan gaya hidup sehat semakin serius, If it's not something negative or bad, kamu boleh tulislah. It is very important if, for example, amalan gaya hidup sehat is very important. Correct or not? Amalan gaya hidup sehat amat penting untuk mencapai kesihatan yang optimum, yang baik. Okay? Okay, teruskan dengan soalan ini. Oleh itu, kita perlu, okay? Because it's getting more and more serious. That's why. Oleh itu, that's why. Okay, oleh itu means that's why. Jangan lupa, banyak murid yang masih they are confused. Okay, they don't know when to use oleh itu and selain itu. Oleh itu means that's why. 所以, oleh itu, kita perlu. So what should we do? Proceed to the question. Ingat, tadi cikgu sudah kata, soalan kamu, okay, ulasan kamu jangan tulis panjang sangat, okay, sebab ulasan bukan karangan. Oleh itu, kita perlu, okay, what should we do? Tadi cikgu sudah kata, kamu lihat poster. Kita perlu mencegah COVID-19 dengan mengamalkan norma baru. Fully utilize the poster given. They give you so many words. Fully utilize it. Jadi kita perlu mencegah. Okay, cikgu nak kamu isi tempat kosong sendiri. Kita perlu mencegah COVID-19. So how do we prevent? Dengan mengamalkan. Okay, jadi kalau kamu lihat dalam poster ataupun dalam tajuk, amalkan, please add imbuhan meng. Remember class. After you write, selepas kamu tulis kita perlu, kita mesti, kita harus, kita wajarlah. In this we should, we must. Kamu perlu tulis imbuhan meng ataupun kamu teruskan dengan kata kerja. You have to continue it with a verb. Tadi cikgu sudah kata, betul. Just now I told you already. One student, they wrote, kita perlu tempat yang sesak. Salah. You don't say we should crowded place. Okay, we should what? Verb, 动词
kata kerja. Okay? Jadi kita perlu mencegah COVID-19 dengan mengamalkan norma baharu, which means the new norm. Pendahuluan sudah siap. See? 2 sentences. I'm not repeating anything from the tajuk. See or not? Cantik sekali. Okay, sekarang kita teruskan dengan perenggan yang kedua. So, pendahuluan kita sudah siap. Ting, I put a tick here. Okay, sudah siap ya. Sekarang kita teruskan dengan antaranya. Okay, antaranya. Jadi antaranya apakah yang perlu kita buat? Isi yang pertama, kerap membasuh tangan. Jadi tulislah antaranya kita perlu ataupun kita mesti kerap membasuh tangan kita. Okay, kita perlu ataupun kita mesti kerap membasuh tangan kita. Okay, jadi sentiasa cikgu lihat murid, mereka tiada idea. Okay, tiada idea tersirat sendiri. So please ask yourself question. Okay, kamu tanya sendirilah. Kerap membasuh tangan. Why? Why should we wash our hands? Kelas, kamu tanya sendiri. Kenapa kita perlu selalu membasuh tangan? Why do we use all this hand sanitizer? For what? When we wash our hands are clean, so it is free from the virus. So when it's free from the virus, even if you touch your face, you touch your eyes, your nose, your mouth, okay? It is fine because there's no more virus on your hands. Correct or not? Betul tak? Jadi kita perlu kerap membasuh tangan, okay, supaya ataupun untuk, so this is how you get your idea tersirat, okay? Think, tanya kamu sendiri, okay? You ask yourself, why do we do that? Why? Kenapa? Jadi kamu boleh tulis, kita perlu kerap membasuh tangan, okay? So that, okay? Kamu boleh tulis supaya ataupun untuk. Remember, untuk is kata kerja, untuk something. Untuk, after untuk you write kata kerja, but after supaya kamu tulis kata nama. Okay, jadi supaya tangan kita sentiasa bersih dan tidak berkuman. Okay, you want to make sure that our hands are always clean. Okay, tiada kuman, betul tak? Okay, jadi isi yang kedua kita pun sudah siap. Isi yang pertama. Perenggan yang kedua. Okay, kemudian kamu teruskan S yang ketiga, pasak, P-A-S, the third S, selain itu. Okay, selain itu. Okay, jadi isi yang kedua tentang apa? Penjarakan fizikal. So, we should. Selain itu, kita mesti, kita harus, kita patutlah, kita hendaklah. There's so many more that you can use. Try to use a different one. Okay? Kita hendaklah. Okay, jangan tulis kita hendaklah penjarakan fizikal. Tadi cikgu sudah kata penjarakan fizikal. This is imbuhan pen. Okay, imbuhan pen dan an. Okay, penjarakan fizikal. It is imbuhan pen and kan. Pen and an because kata dasar is jarak with the K. So penjarakan. Okay, imbuhan pen dan an is kata nama. So you cannot write, it's a noun. You cannot write kita mesti penjarakan, salah. So please add kita mesti ataupun kita hendaklah. Masih ingatlah kita, tadi saja cikgu baru kata, after you write kita perlu, kita mesti, kita harus, you have to put kata kerja. So please add, kita perlu mengamalkan. Okay, ataupun kita harus mengamalkan penjarakan fizikal. Okay, kita perlu mengamalkan penjarakan fizikal. Okay. Okay, so tadi cikgu sudah kata you can combine with sembang dekat-dekat because when you are practicing social distancing, okay, when you are practicing social distancing, okay, not distancing, okay, actually you don't sembang dekat-dekat juga, okay. Jadi kamu boleh tulislah kita perlu mengamalkan penjarakan fizikal dan tidak ataupun dan mengelakkan, because the question say elakkan 3S. Jadi dan mengelakkan bersembang dekat-dekat atau expand. Okay, we shouldn't sembang dekat-dekat
And also, when you are practicing penjarakan physical, you don't touch one another. Correct or not? We are not supposed to touch one another. Atau bersentuhan. Bersentuhan means to touch orang lain. Okay, cikgu ulangi isi yang kedua. Selain itu, kita patutlah ataupun kita hendaklah mengamalkan penjarakan fizikal dan mengelakkan bersembang dekat-dekat atau bersentuhan dengan orang lain. Okay, we have to avoid chit-chatting very closely and handshake, touching one another, give your friend a hug or all that. No way. Okay, kita perlu mengelakkan semua ini. Okay, kalau sudah, kita teruskan dengan isi yang ketiga. Jadi isi yang kedua kita sudah siap. Jadi cikgu lukis tik di sini. Okay, isi yang ketiga pula. Okay, remember class, jika kamu tulis 3 perenggan, jadi P, remember if you are writing 3 paragraph, 3 perenggan. P yang pertama, 1 perenggan. A, S, S, A. Yang ini perenggan yang kedua, different color for a different paragraph. Okay? Kesimpulannya is always the last paragraph. Okay? Provided if you're writing 3 paragraph. Kalau kamu tulis 3 perenggan. Okay? Jika kamu tulis 1 perenggan, everything together lah. Okay? Tak perlu asingkan. Sebab sehingga hari ini, cikgu masih lihat ada murid yang tak tahu, they don't know how to separate the paragraph. Okay, kalau sudah, kita teruskan dengan seterusnya. Okay, isi yang ketiga. Seterusnya, kita mesti, okay, kamu lihat di sini ya, guna. They didn't give you imbuhan meng, so please add your imbuhan meng. Kita mesti menggunakan, sampai hari ini ya, masih ada murid yang eja menggunakan 1G sahaja. Salah, please. Kata dasar is guna. You add imbuhan meng. M-E-N-G, G-U-N-A, K-A-N. Jangan tulis 2K juga. Banyak murid yang suka eja G-U-N-A, M-E-N-G-U-N-A, K-K-A-N. Wah, 1G, 2K. Salah. 2G, 1K for menggunakan. Okay? And mengelakkan, ada kata dasar elak. Tiada G. So when you add imbuhan meng, M-E-N-G-E, 1G saja. And then mengelakkan 2K. Opposite, totally opposite if menggunakan. Okay? Okay, jadi saya tulis seterusnya kita patutlah, kita hendaklah, kita mestilah menggunakan pelitup muka. Okay, kita perlu menggunakan pelitup muka. Okay, so ask yourself, when do you wear a mask? See, right now I'm not wearing any mask. Okay, because I'm at home. Okay, so when do we wear a mask? When we are outside of our house. Jadi kita wajarlah, kita mestilah, kita perlulah menggunakan pelitup muka when we get out from the house. Jadi ketika berada di luar rumah. Okay, when we are outside of the house. Okay, cikgu ada satu isi tersirat lagi. This is about the mask. Okay, pelitup muka. Ada banyak. Actually, there's so many things that we can write. Ada banyak yang kita boleh tulis. So many people, they don't wear the mask correctly. They wear it like this, okay? They don't cover their nose. So it's like, might as well you don't wear it, correct or not, okay? Jadi, kita juga perlu memakai pelitup muka dengan cara yang betul, the correct way. Okay? Dan juga ada orang yang selalu guna pelitup muka yang sama. For 1 week. They are using the same mask. Okay, jadi kamu juga boleh tulis, kita perlu kerap menukar. Okay, menukar means to change. Kita perlu kerap menukar pelitup muka yang baru. Change a new mask. Okay, don't just use the same mask over and over again. Jadi kamu boleh tulislah, kita juga perlu atau kita juga mesti menggunakan ataupun memakai pelitup muka, tulis sendiri, dengan cara yang betul dan kerap menukar pelitup muka yang baharu. So,
wear it the correct way, and also always use a new one. Okay, always change a new one. Boleh? Okay, jadi cikgu ulangi isi ini. Seterusnya, kita harus menggunakan pelitup muka ketika berada di luar rumah. Kita juga perlu memakai pelitup muka dengan cara yang betul dan kerap menukar pelitup muka yang baru. Okey? Okey, kalau sudah, kita teruskan dengan isi yang keempat. Iaitu isi yang terakhir ya. Isi yang terakhir kamu boleh tulis akhirnya atau akhir sekali. Okey? Okey. Jadi yang ini ya, this is part of the elakkan, avoid. Okey, jadi kamu perlu tulis kita harus mengelakkan. Okay, please add the word kita harus mengelakkan. Jangan tulis kita harus sesak, kita harus sempit. Salah. Okay. Sudah? You done? Okay, just pause this video if you are not done yet. Okay, jangan risau. Okay, jadi kamu boleh tulis akhirnya atau akhir sekali kita mesti mengelakkan. Okay, mengelakkan. Okay, mengelakkan apa? Jangan tulis mengelakkan tempat. You don't say avoid crowded place, avoid going to. Okay, avoid going to crowded places. Jadi kamu boleh tulislah kita harus mengelakkan pergi ke tempat yang sesak dan tempat yang sempit dan tertutup. Okay, satu ayat, one sentence you cannot put two dan. Jangan tulis dua dan. So I'm gonna change this dan to serta because serta sama erti dan. Serta and dan is the same meaning. Jadi kamu boleh tulis akhirnya atau akhir sekali kita harus mengelakkan pergi ke tempat yang sesak serta tempat sempit dan bertutup. Okay? Boleh? Okay, why? Why do we avoid going to crowded places or places that is sempit dan tertutup macam lift. Jangan terlalu banyak orang yang masuk ke dalam lift, betul tak? Okay, kenapa kelas? Why? Why? Because COVID-19 it will spread easily there, correct or not? Betul tak? Okay, jadi apakah yang kamu boleh tulis bagi isi tersirat ini? Okay, jadi kamu boleh tulis we want to avoid getting COVID-19. Okay, jadi kamu boleh tulis kita harus mengelakkan pergi ke tempat yang sesat serta tempat yang sempit dan tertutup untuk mengelakkan diri kita dijangkiti. Okay, dijangkiti apa? Wabak COVID-19. Okay? Boleh? Okay, jadi kita sudah siap 4 isi ini. Sekarang kita nak teruskan dengan kesimpulannya ataupun konklusinya. Okay, jadi kalau kamu tulis 3 perenggan inilah perenggan yang ketiga, third paragraph. So remember once again, jangan lupa ini ulasan saja, bukan karangan. Tak perlu tulis panjang sangat bagi konklusi. 1 atau 2 ayat pun sudah cukup. Jadi kamu boleh tulis konklusinya. Okay, konklusinya. Okay, so in conclusion, what should we do? Apakah yang kamu boleh tulis bagi konklusi? Konklusinya, kita perlulah mengamalkan. We should cultivate. Okay, we should follow all the steps given. Okay. Okay, sila tulis. Biasanya konklusinya, I encourage you all to use wajarlah. Okay, jadi saya tulis konklusinya kita wajarlah. Okay, sehingga hari ini cikgu masih lihat banyak murid yang salah eja wajar. Okay, I've already explained so many times. Cikgu sudah ulangi banyak kali, masih banyak murid yang tulis WAR, war. Salah, wajarlah. Jangan tulis war. It's not a war. We don't like war. WA saja. And jar is JAR. Okay, banyak murid yang selalu tulis WARJAR ataupun WARJA. Okay, semua ini salah. Okay, sila tulis ejaan yang betul. Okay, konklusinya kita wajarlah
you can say we should follow the steps. Okay, kita wajarlah mengikuti langkah tersebut. Okay, we should follow the steps. Kalau boleh jangan tulis lagi mencegah COVID-19, amalkan norma baru, sebab kita sudah tulis dalam perenggan yang pertama. Okay, jadi kamu boleh tulis kita wajarlah mengikuti langkah-langkah tersebut untuk untuk apa? Kamu boleh tulis untuk mencegah ataupun mengelakkan, untuk mencegah ataupun mengelakkan, tetapi kita sudah tulis mencegah dan mengelakkan, jadi cikgu nak kamu tulis untuk protect ourselves. Kamu boleh tulis untuk melindungi diri kita. Okay, untuk melindungi diri kita, which mean to protect ourselves lah. Melindungi means to protect, protect. 保护自己. Okay, untuk melindungi diri kita daripada COVID-19. Okay, we want to protect ourselves from COVID-19. Okay, ada satu peribahasa yang sangat sesuai yang kamu boleh tulis dalam perenggan ini. Siapa tahu? In English, we say prevention is better than cure. Bahasa Melayu, kamu boleh tulis bab kata pepatah. Siapa tahu kelas? Okay, bab kata pepatah. Anyone? Okay, kamu boleh tulis bab kata pepatah. Mencegah, which means prevent, adalah lebih baik daripada mengubati. Mengubati means to cure. Okay, so prevention is better than cure. Kamu boleh tulis pepatah ini, bab kata pepatah, mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. So we want to prevent COVID-19 than to get it, to cure it after we get it. Jadi kamu boleh tulislah, amat sesuai peribahasa ini. Okay, so definitely you can score very high marks. Kamu boleh dapat markah yang sangat tinggi jika kamu ikut cara ini, yaitu pasak. Okay, jangan lupa kamu boleh ikut format ini, pasak, yaitu pendahuluan, perenggan yang pertama, pendahuluan. Perenggan yang kedua, kamu tulis 4 isi yang sudah diberi, dan kesimpulan, perenggan yang ketiga. Okay, kesimpulannya ataupun konklusinya. Boleh kelas? Jadi kita sudah siap ulasan ini. Cikgu berharap cikgu dapat bantu kamu supaya kamu sudah faham cara kamu boleh tulis ulasan yang baik. Okay, bagi kamu sikit idea jika soalan ini keluar dalam peperiksaan, apakah yang kamu boleh tulis? Ingat, okay, banyak murid saya ya, mereka tahu cara menulis. Okay, mereka sudah tahu bahasa antaranya, selain itu seterusnya, tetapi mereka tak tahu idea tersirat. Mereka tak tahu nak tulis idea tersirat. Jadi cikgu sudah kata, tanya kamu sendiri. Ask yourself, why do we do that? Okay, why do we do that? And then you use the words like untuk, supaya, okay, yang, you just expand your points. Okay, untuk, supaya, kerana, okay, just expand your point like what I did. Okay, see, supaya, yang, untuk, dan sebagainya. Boleh kelas? Okay. Okay, jadi that's all for my sharing. Okay, cikgu berharap kamu jaga diri. Okay, please take good care of yourself. Okay, there are thousands and thousands of cases out there every day. So please amalkan norma baharu ini. Okay, jaga diri. Kita akan henti di sini. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh WhatsApp saya ya. Bye.